dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met die verbinding van sinne deur met die voegwoord te begin. We continue today with the joining of sentences starting with the conjunction. Onthou, jy kan net met voegwoorde van groep 3 begin en al in groep 2. Okay, kyk na sin nommer 1. Die toeskouers was baie opgewonde. Die atleet het die rekord geslaan. Kom ons onderstreep die werkwoorde. Was, het, geslaan. Goed. Nou moet ek verbind met to. To, as dit in groep 3 is, beteken when. When to is in group 3, it means when. Maar voordat ons kan begin, moet ons kyk na die betekenis van die sin. We need to look at the meaning of the sentence before we can begin. First sentence, the spectators were very excited. Second sentence, the athlete broke the record. We've got to start with then. We can't say when the spectators were very excited, the athlete broke the record. No, when the athlete broke the record, the spectators were very excited. So we need to swap the order of the sentences to make sense. But the same rule still applies. Start with group 3, verbs to enter that sentence. In the second sentence, the verb comes first. Kom ons probeer. To die atleet die rekord now we've got the verb het en geslaan. Het comes last. Geslaan het, comma. In the second sentence, the verb comes first. Was die toeskouers baie opgewonde. Daar is die werkwoord aan die einde van die sin en in die tweede sin kom die werkwoord eerste. Sin nommer 2. Hy het gereeld geoefen, hy kon nie sy tyd verbeter nie. Ons begin met al. Al is the only conjunction in group 2 that you may begin with, and it means although. So here we follow the rule of group 2 after al. But in the second sentence, the verb comes first. So, al, kom ons onderstreep die werkwoord, het geoefen, kon verbeter. Daar is my werkwoord, al het hy gereeld geoefen. Comma, now the verb comes first, kon hy nie sy tyd verbeter nie. Alles groep 2, verb comes straight afterwards, tweede werkwoord aan die einde, en die tweede sin kom die werkwoord eerste, en die ander werkwoord is weer aan die einde. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic Studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly epic!